L'idée plutôt originale de cette série, c'est d'approcher des tigres en utilisant des éléphants. Les pachydermes entrent sur le territoire des félins équipés de caméras cachées. Et grâce à ce matériel ultra sophistiqué, nous allons voir grandir une portée de bébés tigres quasiment sous nos yeux. Vous avez un 10. On n'en a pas perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, ben, on va aller boire un jus. Ouais. Parolez. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique, une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne. Depuis un demi-siècle, des médecins et des biologistes explorent cette piste. La restriction calorique a un effet. Alors, peut-on augmenter cet effet avec le jeûne? Le jeûne est devenu un élément central de la politique de santé publique. Nous sommes actuellement en train de suivre cette route maritime et ce qui est intéressant, c'est que nous allons passer tout près de l'endroit où le Titanic a fait naufrage. C'était, rappelez-vous, le 14 avril 1912, juste après avoir heurté un iceberg. À l'approche du lieu de la catastrophe légendaire et à chaque traversée de l'Atlantique, les équipages du Queen Mary rendent hommage aux disparus, comme pour conjurer le mauvais sort. البرنامج الفني الموسيقي اللي راكم تعودتوا عليه حبيتوه وتبعتوه هذا منذ البدايه تاعو. على بلادي كتبت ولحنت حليم رياض يهديها لي اسلامي لبلادي نبعث الشوق اللي في عيني كيفاش ننسى حلاوة ليا نسيت نكذب عليك واللي voile brumeux. Depuis quelques années, les regards se tournent vers cette capitale qui offre un modèle inédit d'intégration de l'islam en Europe, d'où l'intérêt de notre voyage. La mosquée de Vienne, également siège du centre islamique, jouxte les rives du Danube depuis sa création en 1978 grâce à un financement saoudien et l'aide de nombreux pays arabes. Il y a 30 ans, le maire Léopold Gratz avait approuvé la construction de cette mosquée qu'il considérait comme le symbole d'une ville désireuse d'être un foyer accueillant et amical pour tous ceux qui y vivent et y travaillent. بهجتي قولي لي علاش تحبي يسبقوني راحوا يسكنوا في القبور وانا باقي وحدي نشبر في زنقه المدينه وندور؟ قولي لي علاش انا وياك مسلسلين بنفس وحده والرحمه اللي عسى صوارك جايه لعندي في هاد اللحظه؟ وعلاش الجير اللي بيك الريح رد وتوهلق والهواء اللي ينسف في السطوح يعصر في الحظوظ ويقلق
Nyan Kasbah, dis-moi pourquoi ton cœur palpite la vie en même temps que je respire. Et pourquoi dans ton éblouissant regard, je sens le mien s'attendrir. Dis-moi pourquoi ma peau s'habille avec le souffle qui souffle sur tes terrasses. Votre fille n'a pas envie de tromper son mari. Oh, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Elle me dit que vous étiez un peu coincé et que c'était pas si grave que ça un adultère. Tu vois, je te ressemble pas. T'es déçu, hein? Tu veux la vérité? Je suis soulagée. Voilà le contrat de session du bar. Au profit de Tito Jovanovic. Et alors? Vous en connaissez beaucoup, vous, des bars qu'on vend à Marseille pour 1 euro? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas le patron de ce bar qui ment? Roland, si vous portez plainte contre Serge Benedetto, il ira en prison pour plusieurs années. Il va falloir s'en débarrasser. Je pourrais peut-être essayer de lui parler. Si vous allez témoigner, vous êtes un homme mort. Je reviendrai pas en arrière. Faut que tu t'occupes de lui aujourd'hui. Paul n'est pas avec vous? Et il s'est pas présenté pour déposer. On espérait le trouver ici. Vous allez me battre là, comme ça? Bonsoir. Ce soir dans Thalassa, je vous emmène pour un nouveau tour du monde, à la découverte d'histoires de femmes et d'hommes vivant au rythme des océans. Sono l'imperatore. Allora distruggi. Barbarossa! Nella nostra storia ci fu un tempo. Io ho paura. Noi possiamo sconfiggerlo. Se restiamo uniti. In cui il grande amore. Sembra di non andare. Con questo pugnale ti difenderò. Era anche per un ideale. In prima visione, un Colossal in 2 puntate. Si tradisce una volta sola il vostro imperatore! Per il ciclo Mai per Amore, Rai 1 presenta. Procediamo del tutti, va? Sì, va bene. Ho incontrato uno molto carino. Una grande passione. Ti piacerebbe vivere qui? Non esci più con noi da quando stai con lui. Che diventò incubo. Devi dirmi tutto, hai capito? Mi devi dire tutto! È stato solo un ratto, sono mica un mostro. In prima visione, Troppo amore. Basta, basta, basta! Un film di Liliana Cavani. È inutile che scappi, non ti liberi di me. Tu sei mia, via! Capisci? Paura. Martedì alle 21:10, Rai 1. Le voci vengono da lontano, si intrecciano e a volte perdono senso, ma sedimentate di nuovo sono parole, frasi, storie.
il commissario Montalbano, un bel applauso! Un ultimo appassionante episodio. Ma chi tu non ti ha sparato un colpo in testa? Lei non può aspettare io scriva il mio rapporto, no? Un ultimo intricato caso. Tu l'hai minacciato di morte. Non sono stato. Questa faccenda è chiara come il sole. A me non mi convince, va bene? Permaloso come un piccerito. L'ultimo appuntamento con il giovane Montalbano. Di sicuro l'uomo che ha scritto quei biglietti vuole fare qualcosa di terribile. I fanatici religiosi sono capaci di qualunque cosa. 7 lunedì. Dobbiamo rimandare la vacanza. Adesso mi organizzo e vado da qualche parte. Ma come, da sola? Non devo certo chiedere permesso a te, va bene? E chiude. Giovedì alle 21:10 su Rai 1. Lei mi sta proponendo di aprire una linea di credito a poco più che mendicanti. È in arrivo un film firmato Lina Wertmüller. Sì. E è una favola. La banca dei poveri. Pensa a te, dare ai poveri senza nemmeno rubare ai ricchi. Antonio è innamorato di Marina. E pure tu. Siamo tutti amici. Gabriella Pesciot, Sergio Assisi. Amicizia maschio e femmina. Non esiste. In compagnia di attori meravigliosi che... Questa è una favola. ci faranno sognare. La realtà. Mannaggia alla miseria. Mercoledì alle 21, Rai 2. Si no te decides a deshojar la margarita, pues aquí tu tío te acompaña. Mira, pues la verdad es que no estaría nada mal. Bueno, mi macho... Ah, por cierto, mi madre luego quiere hablar con ustedes de algo importante. ¿Cómo que de algo importante? ¿Ha pasado algo malo? Si no llega a ser por él, yo no sé lo que habría pasado. Pero él reaccionó. ¿Qué te hizo eso? No sé, tu madre es la que estaba allí, yo no lo he visto. ¿Qué le dijo madre, padre? No sé, dígame algo. ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Usted. Nunca más podré volver a verte como un asistente. Te has convertido en algo mucho más importante. Ahora eres como un hijo para mí. ¿Fue Toledo la capital del reino visigodo de Hispania? En el subsuelo de la ciudad, en la conocida como Cueva de Hércules, lugar legendario, se pueden observar los restos de lo que parece en realidad una construcción hidráulica de época romana. Como romanas son algunas piezas muy brillantes que pueden admirarse en el Museo de Santa Cruz. En uno de sus patios se muestra un mosaico romano muy bien conservado. Perteneció a una villa excavada en la Vega Baja de Toledo, una casa que se ha reconstruido virtualmente con la ayuda de modernas tecnologías gráficas, como el circo romano, que nos puede ayudar a comprender la dimensión e importancia de Toledo. Este tipo de obras públicas solo se realizaba en ciudades principales. Toletum pasó a ser Tulaitula, una de las grandes ciudades de Al-Ándalus. Se dice de ella que es ciudad de las tres culturas. Declarada en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, todavía encierra parte de su glorioso y cosmopolita pasado en lugares como la Vega Baja. Es responsabilidad de todos que este bagaje no desaparezca. Una mirada diferente sobre la discapacidad. A María no le diagnosticaron autismo hasta los 8 años. Un acercamiento al autismo de una forma natural. El viaje de un padre y su hija en busca de una forma de comunicarse. Yo creo que fue una niña feliz. María y yo. راني باغيك على شي حاجه مهمه. بوجنا كتعرفوا؟ حقك ما تسمحش به. دوير زمان دراما تتقاطع خيوطها عبر محاور اجتماعية واقعية. ترى انا شاري ما شاريش الحاج. انا راه تكتب لي الدريه الوكاله اللي عندك تلون وجيت لي على الفلوس كاملين. انا غنبقى هنا. الليله غتمشي معايا الجن. سهله بس خدمني ما عرفتش شنو بغيتي دير. اش غندير لك انا؟ شو غدير ليا؟ دوير الزمان من الاثنين إلى الجمعة في
في 1:01 بعد الزوال على الأولى. عائلة سمربوح. عندك الوليد تعرف لنا واش جا ما جا. فكاهة وتسلية مع عائلة تختلف عن باقي العائلات. كتخدم في الديرة مكاش زعما السيد البورجوازيين كيعمقوا المزاريط بحال قالك عائلة سمربوح من الاثنين إلى الجمعة في 6:15 مساء على الأولى. هذا نهار تاريخي وجغرافي. أمد يسافر إلى منطقة تازة. شلالات متدفقة، مغارات مثيرة، غابات كثيفة من البلوط بكل أنواعه، مناظر ريفية ممتعة، كل ذلك في منتزه مساحته 14,000 هكتار. هدفه حماية نباتات ووحيش المنطقة مع الحفاظ على غابة الأرز بأقصى شمال الأطلس المتوسط، النواة الأولى لإنشاء منتزه تازكا الوطني. عاد شوف السماط خدموا مرة السماط. كيف كتعرف سمير؟ سلسلة ساعة في الجحيم تستمر في موسم جديد. تشتري وصلتين ولا؟ شخصيات تعيش أحداثا مروعة في أقل من ساعة. الأحد مساء على الأولى. أنا في ملكي وحوزي وعد كمية العصر. هاي لاش تيلي كنضحك رانا غسعي. محمد الخياري. زين 30. غريغر فين؟ في الريسبسيون. هي اللي جاي تقعدنا داك النهار حنا نبغى شنو؟ نبغى شنو انا ميكانيزيان. عندك الحجل في غرفة العمليات. غادي نجيب عاشي مظهر طالعة فيك عيشة ولا ميرا. وي عندك تلقى نفوت افينيا في القهوة كيطيب فاتك. زين 30 كل سبت وأحد بعد الزوال على الأولى.